नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ डिसेम्बर मास 5 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, विधानसभा बड़ सूचना देले मुख्यमंत्री। राज्यर सांबादिक मानक पई पेंशन व्यवस्था लागू करने प्रस्ताव ओडिशा सरकार विचाराधीन रही बोली गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा सूचना देइछंती। भाजपा विधायक सिद्धांत महापात्र एक प्रश्नर उत्तर में मुख्यमंत्री कहते जे विभिन्न संगठन पक्षर सांबादिक मानक पेंशन देवाई सरकार निकट में अनुरोध मिलुछि। एही प्रस्ताव उपरे सरकार विचार करुछंती। परवर्ती खबर, बरगड़ धनुजात्रा खर्च होब 1 कोटी। बरगड़ विश्व प्रसिद्ध मुक्ताकाश रंगमंच बरगड़ धनुजात्रा सरकार पक्षर 1 कोटी टंकार आर्थिक अनुदान निष्पत्ति होईछि। तेबे 200 कलाकार को 10,000 लेखाएं सम्मान सूचक राशि मिलिबो। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर यही अर्थ राशि मंजूर होईछि। चलित वर्ष डिसेम्बर 24 रु 2026 जनवरी 3 पर्यंत धनुजात्रा अनुष्ठित होब। एलईडी पर्दा माध्यम धनुजात्रा महोत्सव सीधा प्रसारण होब। बरगड़ सहरर प्रमुख प्रवेश द्वार रे धनुजात्रा थीम रे गेट निर्माण भी हेब। धनुजात्रा समय भुवनेश्वर और पुरी बरगड़ को स्वतंत्र टूरिस्ट बस चलियो बोली निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर, आसिला बड़ खबर, वर्तमान राज्य में गठन हेबनी कौनसी पंचायत की ब्लॉक। एने विधानसभा गृह में उत्तर रखिंट मंत्री सुरेश पुजारी। तांको कहवा अनुसार 2501 गाँवर पड़ा गाँ मान्यता आवेदन खारज करिछि राजस्व विभाग। 5566 गाँ को पड़ा गाँ मान्यता देवाकू राजस्व विभाग पाखरे आवेदन होइथिला। अवशिष्ट 1177 गाँवर प्रस्ताव विचाराधीन अछि बोली मंत्री सूचना देइछंती। यासह रायगड़ारू सर्वाधिक 256, मालकानगिरी 235, गजपति 233, गंजामरू 200 गाँ को पड़ा गाँ करने को आवेदन खारज होइछि बोली गृह में उत्तर रखिंट राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर, ओडिशा राज्य पुस्तक महोत्सव रो 7म संस्करण आसंता डिसेम्बर 6 तारिख भुवनेश्वर यूनिट 3 प्रदर्शनी पड़िया आरंभ हो डिसेम्बर 17, 2025 पर्यंत चलिबो। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग द्वारा यह महोत्सव आयोजित होउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी डिसेम्बर 6 रे यह महोत्सव को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करिवे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, ओडिशा रे एपर्यंत 2.19 लाख रु अधिक इलेक्ट्रिक यान पंजीकृत हो रास्तार चलुछि। गुरुवार विधानसभा वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना यह सूचना देइछंती। मंत्री सूचना अनुसार इलेक्ट्रिक यान व्यवहार को प्रोत्साहित करने विभिन्न वर्ग में मोट 340.95 कोटी टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जाइछि। विभिन्न सरकारी विभाग और एजेंसी एपर्यंत 680टी इलेक्ट्रिक यान किनिछंती। वर्तमान भुवनेश्वर में 12टी इलेक्ट्रिक यान चार्जिंग स्टेशन कार्यक्रम रही। नूतन इलेक्ट्रिक यान नीति को सरकारी अनुमोदन मिलिबा परे अतिरिक्त सुविधा घोषणा करा जिवो बोली मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, बिहार एवं गोवा मध्य सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच रे समस्त नजर वैभव सूर्यवंशी एवं अर्जुन तेंदुलकर मध्य थिला। गोवा वैभव विपक्ष 4 जण बोलर को पठाई थिला। एथिरे अर्जुन तेंदुलकर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट बोलर थिले। वैभव तांको इनिंग्स रे अर्जुन को 10टी बॉल सम्मुखीन होइथिले। 150 स्ट्राइक रेट रे 15 रन करथिले। वैभव अर्जुन विपक्ष में यही रन करथिले। से 3टी चौका, गोटे डबल एवं गोटे सिंगल नहीं। गोवा विपक्ष में वैभव सूर्यवंशी 184 स्ट्राइक रेट सहित 4टी छक्का एवं 4 चौका सहित 46 रन करथिले। परवर्ती खबर, 120टी आईपीएल मैच, 26टी ओडीआई एवं 8टी टी20 अंतर्जातीय खेलिଥିବା द्रुत बोलर मोहित शर्मा हठात अवसर नहीं समस्त को आश्चर्य कर दैछंती। 37 वर्षीय यह द्रुत बोलर शेष थर पर देश पर 10 वर्ष पूर्वे 2015 रे खेलिथिले। आईपीएल रे 134टी विकेट नेइथिबा मोहित शर्मा ओडीआई रे 31टी एवं टी20 अंतर्जातीय रे 6टी विकेट नेइथिले। मोहित शर्मा सोशल मीडिया रे तांकर अवसर घोषणा करछंती। से एक इंस्टाग्राम पोस्ट रे लिखिछंती, आज मु क्रिकेट रो समस्त फॉर्मेट रु अवसर घोषणा करुछि। परवर्ती खबर, नुआपड़ा जिला
କମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘାଟିପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସାଇ କଲେଜ ମଣ୍ଡପଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ନହେଲେ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆତାବିରା ବ୍ଲକ ଝିଲିମିଣ୍ଡା ମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦାବିରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ସରକାର ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରି ଜାରି ରଖିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ରାଜସ୍ଥାନ ଯଦୁପୁରରୁ ଭିଏତନାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ତେବେ ସ୍ପେଶାଲ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଏତନାମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ HIV ପଜିଟିଭ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 10 ମାସରେ 12 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ICTC କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଝାରମୁଣ୍ଡା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋଇସିଂହାରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣପଦର PO ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାରାସିଂ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରିଛି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅଖା ବିକ୍ରି ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। 6,70,000 ଟଙ୍କା ସେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତାରାସିଂ ପୋଲିସ 425/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲକର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଲକା ଫୁଲକା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ। ସଂସଦରେ ମସାଜ ଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ମସାଜ ଦେଲେ ରାହୁଲ। ଆଉ ରାହୁଲ ଦେଉଥିବା ମସାଜର ମଜା ନେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ଅଧିକ ଥିବା ଖଡ଼ଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଗୁରୁବାର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାଛୋଟି ନେବାର ନିୟମ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ବିରଳ କୂଟନୈତିକ ସୌଜନ୍ୟତା ଭାରତ ଓ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ନେତା ଏକାଠି ଗୋଟିଏ କାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଳକୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଝିଅ ପୁଅ ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଥାନା ଭିତରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। IIC ଏବଂ ASIଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ସହ ହାତାହାତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଭିତରେ 2 ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନସାଧାରଣ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯାଜପୁର SP ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଉଭୟ IIC ଏବଂ ASIଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 78ତମ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ବରଗଡ଼ ସହରର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି। ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କଳାକାର। ଅଖଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅଭ୍ୟାସ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କିପରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 12,000 ଟପିବ। ହେଲେ ଏବେ ନୁହଁ।
ଏଥିପାଇଁ 2036ର କଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି 2036ରେ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ କରିବ କ'ଣ? ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାସିକ ଆୟ 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଅଙ୍କାଯାଇଛି ନକ୍ସା। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 12,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗୃହରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ।